Bonjour, je suis Madame Fatem Zahra Al-Hakouni, directrice du Centre Dominique du soutien scolaire et des activités socioculturelles. D'abord, je remercie Jihaouia Presse pour sa couverture médiatique de cet événement hors du commun. Aujourd'hui, on fête le premier anniversaire du Dominique, puisqu'il souffle aujourd'hui sa première bougie, et en même temps, on organise la première édition du petit salon de Beaux-Arts intitulé Les Doigts Magiques. Je remercie également tous les visiteurs et les visiteuses qui sont venus et qui nous ont honorés de leur présence, comme je remercie tous les exposants et les exposantes qui ont été vraiment très à la hauteur. D'ailleurs, notre invité d'honneur, c'est Monsieur Jbari Mustafa. C'est un grand artiste, c'est un calligraphe, un peintre, un dessinateur. Je le remercie vivement parce qu'il a exposé ses belles œuvres d'art dans notre modeste salon. En fait, il a fait de plusieurs expositions scintillantes au niveau national et même au niveau international. Actuellement, il prépare des œuvres pour une future exposition au Japon. Et bien, je remercie également les jeunes artistes amateurs et amatrices qui ont fait, masha'Allah, qui ont fait justement preuve de compétences et de vocation artistique, qui ont des doigts de fée, qui sont très doués, très talentueux, masha'Allah. Ils ont besoin juste d'un peu d'encouragement, d'un peu de motivation. Et dans ce sens, j'aimerais bien partager avec vous un adage qui dit ce sont les amateurs qui ont construit l'Arche de Noé et ce sont les professionnels qui ont construit le Titanic. Et puis vous connaissez très bien le résultat. Donc voilà, je les remercie infiniment et je leur souhaite beaucoup de succès, beaucoup bien sûr de réussite. Je saisis l'occasion pour remercier l'agence événementielle Anwar Al-Marrakchi pour l'organisation de l'événement. Je remercie le comité d'organisation qui était aussi très à la hauteur et qui a veillé à ce que cet événement passe dans de très bonnes conditions. Et puis je dirais que l'objectif de ce salon, c'est de transmettre un message aux parents, à tout parent qui veut que son fils, que son enfant ait une confiance en soi, une personnalité forte. Il faut qu'on se focalise pas seulement sur tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est acquis, tout ce qui est compétences plutôt linguistiques ou bien cognitives, mais également sur les compétences artistiques, sur les talents, sur les hobbies aussi. Donc voilà, c'est ça mon message aujourd'hui. Je remercie tout le monde, toute personne qui a contribué de près ou de loin dans la réussite de cet événement, et merci beaucoup à Jihaouia Presse encore une fois. Merci. Bonjour, je m'appelle Marwa Didouche, j'ai 10 ans et j'étudie dans le centre Dominique et je suis très satisfaite car elle est très bonne ambiance. السلام عليكم، اسمي نجلاء، أبلغ من العمر 11 سنة، أدرس بالمستوى السادس ابتدائي. يعتبر مركز دومينيك الرئة التي أتنفس بها، ولا أتخيل نفسي بعيدة عن هذا الفضاء الأسري الذي يسد كل الثغرات إن نعاني، سواء تعلق الأمر بالعلوم أو اللغات. السلام عليكم، معكم عبد الكريم بادوح. كنقدم لكم فن ديال سترينغ ارش او فن المسمار والخيط. وكنشكر مركز دومينيك اللي دعمنا، وكنشكر حتى الناس اللي جاوا معنا دعمونا بكلمه طيبه او نفسيا او معنويا، وكنتمنى ان الناس يكونوا يستمتعوا بهذا العرض. السلام عليكم، معكم طائفي ليلى، 18 سنة، طالبة في لا فاكولتي دي سيونس فيليير سيونس ماتيماتيك انفورماتيك. من الأعمال ديالي الرسم بقلم الرصاص، الصباغة والرسم على الثوب، الرسم على الزجاج والطرز كذلك. كنبغي نشكر سونتر دومينيك على هاد الكروند اوبورتونيتي اللي عطانا باش نبينوا المواهب ديالنا، وشرف ليا انني نشارك باللوحات ديالي في هذا المعرض، وكنشكر حتى جهوية بريس. السلام عليكم، فنان تشكيلي سعيد أشرف أقندوي. أولا كنشكر مركز دومينيك التنظيم ديال هذا المعرض. الحمد لله الزوار استمتعوا باللوحات
ونتمنى الزوار يجيو بزاف ويستمتعوا بزاف باللوحات. السلام عليكم. نشكروا دومينيك على هذه الفعالية التربوية اللي قاموا بها، مبادرة طيبة اللي كتعطي واحد الشعاع للأطفال وكتنمي واحد القدرات ديالهم المعرفية والذهنية وكتعطيهم فرصة أيضا للإبداع أكثر. كنشكرهم مرة أخرى ونتمنوا لهم التوفيق ومسار طيب إن شاء الله. كنبغي نشكر جميع العارضين والعارضات اللي كانوا معنا اليوم واللي كانوا فوق من المستوى ما شاء الله اليوم. كنشكروا بزاف ضيف الشرف الاستاذ جباري، وكناملوا انه يقبل منا هذه الشهاده غتقبلها الزوجه ديالو ان شاء الله اللي غادي تاخذوا لانه ما حضرش معنا اليوم. شكرا بزاف. السلام عليكم. معكم فكاهي الشيباني بوغوس. البوغوس زوينه والشيباني لاش. احنا الان بمركز دومينيك لدعم الشباب اللي عنده ابداع في الرسم او في اي شيء. الان كنشوف هذا المعرض هذا ديال معنا واحد الصديق ديالنا، واحد الصديقه ديالنا، هاد اللوحات ديالها شنو نقول لك، يعني كتعبر على بزاف د الحوايج. انا هاد الصوره هذه، هاد الرسمه هذه، يعني بعد كتشوف هاد اللوحات كتحس بواحد الراحه. هاد اللوحه انا ربط فيا الروح، تقدر تضوي لي القلب المجروح. هاد الصوره ديال الزهور وهاد السيده هذه ما نقدرش نعرف المعنى تاعها، ربما الاخت اللي رسمتها هي تقدر تعطينا المعنى تاعها. المهم الصور ديال الطبيعه رائعه جدا، يكفيك تشوفها كما قلت لك وتربط فيك الروح، كتحس بواحد الاحساس زوين. وكنتمنى من الناس المسؤولين دعم الشباب. مركز دومينيك يعني خصو الدعم، خصهم الناس اللي يوقفوا جنبهم. هذه رساله للمسؤولين عن مدينه محمديه، دعموا الشباب، راه الشباب في حاجه اليكم. وشكرا.